for the video. Okay. Okay, si Rachel, come na. Okay, o game na. 1, start na. 1, 2, 3, go. Boom! Ay, oy! Ganun yung ulo, hindi yung labi lang. Ay, 2, 3, go. Yan! Yan tayo! Gawin mo ng ayos yan, ha? Uy, baka maalat. Huwag mong bitawan. Mo, I wanna go in this angle. Go. No, dito ka nga eh! Why are you hiding sa camera? Go! Baka! Why was it silent? Kaya nga. Keep on cheating. Go, yan. Baba ka. Yan. Guys, lapit natin. I feel my skull go, Mommy, that's not good. Go. Go, early! Ayan na! Lapit na! Tingnan natin. Sabi niya. Go. Lapit. It's silent kasi. Go! Ayan na! 2, 3, start. Ayan na! Lapit na! Yan na! Parang siyang sila yun! Go! I don't know, I didn't do anything. Nakuha ba yun? It's not in plastic. Go! Madaya! Niloloko mo ko? Sige, candidate ka. Dahil hinipan mo, ikaw yung pinakahuli ngayon. O, ulitin mo. Madaya to. Sige, ulitin. Ano ata eh, naligaw ata sa release ng train. Pinulot lang ni Sir yan eh. O, go. Sabihan, anak natin. Go. 1, 2, 3, go. Yan na, konti na lang, ate. Konti na lang. Kaya mo! Yes! Hindi, ulo lang. Hindi nakasama yung sa tigatawa dito. Ano yung first girl? Ano saan ka? Ayan na! 31 seconds, ha? O, sige, try naman natin. Sige, go. Mommy, pati na. Mommy, the chair will break. Guys,